تہذ بادشاہ بادشاہ ارداہ ورشی مگر پتہ ٲخری ایامن مز پنہ بستر پہ تھوٚد ہیکان ؤتھِتھ کِہیٖنۍ میانیو شِیو یہ زٲنِو 5 دۄہن ٲس اتھ حالتس منٛز فاطمہ الزہرا علیہ السلام پتہٕ ٲس نہٕ گرِ کٲم امہِ بازوی مبارک سۭتۍ ہیکان انجام دِتھ میانیو شُرِیو یہ زٲنۍزیو یہ تہذ بادشاہ باے درٛاے امہِ دُنیا وۄنۍ نیرِ امہِ دُنیا یمن ہمساین رشتہٕ دارن تمامن ٲسٕس دعا کران وۄنۍ دوٚپنس یا علی یہ نہٕ کٲنٛسہِ مُسلمانس مدیٖنہ کِس روزن وٲلِس خبر کران کہ جناب زہرا درٛاے ییٚمہِ دُنیا بہٕ چھس نہٕ یژھان یِم گژھن میٲنِس جنازس منٛز شرکت کرٕنۍ یمن گژھِ میٲنۍ قبرِ ہُنٛد نشانہٕ معلوم روزُن کیٛازِ یہِ ووت ییٚتٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ سختی تہٕ مُصیبت اسما ونان دپان آزادارو ییٚمہِ ساتہٕ یِم ٲخری ایام وٲتِس مےٚ وٕچھ بادشاہ باے وۄتھان بہٕ ییٚلہِ ٲخری مُلاقات چھُس اسما ونان مےٚ وٕچھ دِل ملوٗل گٔمٕژ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اکوے دعا کران 18 ؤرِش پیغمبر سٕنٛز کوٗر حسنین لۄکٕٹۍ جناب زینب کمسِن یہِ موج چھَنہ آسان دعا کران خۄدایا بہٕ گٔژھٕس یِمن پوشِنۍ تاکہ یمن ہیکہِ تربیت کٔرِتھ مگر مےٚ وٕچھ فاطمہ الزہرا اکوے جملہٕ ٲخری ایامن منٛز کران اللہُمَّ عجل وفاتی خۄدایا میون وفات کر تہٕ وۄنۍ نزدیٖک مےٚ نہِ وۄنۍ ییٚمہِ دُنیا یا زہرا کیازِ مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ یہِ مُصیبت برداشت گژھان کینٛہہ بہٕ وٕچھن امیر المومنین ریسمانن منٛز اجرکم علی اللہ تہٕ وۄنۍ یِہوے دعا کران بس اسما مےٚ وٕچھ خواب بابا آو خوابس منٛز دوٚپنم یا زہرا آز شامس منٛز کرکھ مُلاقات پننِس بابس سۭتۍ آز چھُے ژےٚ اتھ دُنیاہس منٛز ٲخری یِمن مُشکلاتن ہٕنٛز رات دپان جناب زہرا ؤژھ یۄس نہٕ ہیکان ٲس ؤتھِتھ کینٛہہ دپان ؤژھ امہِ دۄہ کِتھ کٔنۍ تُلُن پنُن پان خۄدا زانہِ دیوارس ڈۄکرٲیِتھ ؤژھ گٔے تتھ جایہِ ییٚتٮ۪ن گرس منٛز آب اوس آسان دپان روایت ییٚمہِ ساتہٕ اتھ جایہِ وٲژ جناب زہراہن کوٚر آلو حسن مجتباہس کوٚرُن آلو سید شہداہس کوٚرُن آلو میانیو پترو ؤلِو بہٕ تھاوو سرٛان دِتھ شاید مظلوٗمِ کربلاہس ووٚنُن پلہٕ دٮ۪د چھے نیرن واجِنۍ ژٕ آسکھ نہ 3 دۄہن سرٛانہٕ روٚستُے ڈولان میانیو حُسین ژےٚ ما آسی سرٛان دِنس کانٛہہ پلہٕ دٮ۪د تھایی سرٛان دِتھ آز رِواج ووٚنُن پانس تہِ کوٚرُن وصل نوٚو لباس لوگُن دپان اسما کینٛہہ دوستدار مدیٖنچہِ آیہِ یِم آیہِ عیادتس فاطمہ زہراہس ییٚمہِ ساتہٕ جناب زہرا پننِس حُجرس منٛز گٔے اتہِ آلو چھُنہٕ گژھان دپان یِم مدیٖنچہِ دوستدار زار زار ودان تانو امیر کائنات امیر المومنین تُہۍ کیٛاہ چھِ ودان آیا کانٛہہ مُصیبت چھا آیا کانٛہہ قیامت چھا میٲنِس گرس منٛز بس یا علی أسۍ حظ چھِ پننہِ بادشاہ باے آلو والو کران مگر اورٕ چھنہٕ جناب زہرا آمُت جواب دِوان دپان امیر کائنات گوٚو دمان حُجرے فاطمہ الزہراہس منٛز دپان گوٚو شانس پٮ۪ٹھ وٕچھِن فاطمہ الزہرا پننِس بسترس پٮ۪ٹھ آرام ترٲیِتھ صدا دیُتنس یا زہرا دپان آلو گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ کوٚرُن آلو امہِ پتہٕ دیُتنس سوال دوٚپنس اے تٔمۍ سٕنٛز کوٗر یُس شبس منٛز ابایہِ منٛز یتیٖمن تہٕ مسکیٖنن اوس کھاوان دپان جناب زہراہن دیُت نہٕ آلو دپان امیر المومنین دیُت پتھر اتے دیُتنس صدا یا زہرا بہٕ چھُسے ابُل حسن مےٚ کرکھ نہٕ اکوے آلو اجرکم علی اللہ یا زہرا بہٕ چھُسے امیر المومنین آمُت دپان جناب زہراہن بُلاے چشمان مبارک دوٚپنس یا علی مےٚ حظ گُزور واریاہ کال بہٕ وۄتھے نہٕ وۄنۍ ییٚمہِ دانہِ واپس تھوٚد کینٛہہ مےٚ چھُ یہِ پہلو پھٕٹرٲیِتھ مےٚ چھُ یہِ بازوے مُبارک زخمی کٔرِتھ یا علی مےٚ دِژٕے بابر بشارت مےٚ چھُ آز ییٚمہِ دُنیا دار نیرُن مگر یا علی مےٚ تھٲیزِ بخشٲیِش مےٚ گُزور نہ واریاہ کال یا علی مےٚ ہیٚکہِ یہِ حمایت کٔرِتھ مےٚ وٕچھُکھ ریسمانن منٛز گٔنڈِتھ مےٚ وٕچھی ژےٚ لُکھ نِوان مسجد کُن یا علی وۄنۍ چھم ٲخری وصیت کفلنی فی اللیل وغسلنی فی اللیل وصلی علی فی اللیل یا علی مےٚ ؤلزِ رات کیُتھ کفن مےٚ دِزِ رات کیُتھ غسل مےٚ کٔرزِ رات کیُتھ دفن بیٚیہِ کٔرنس وصیت یا علی حسنینن کٔرزم تسلی جناب
سوال کرمت یا زہرا بچ اسلام مول مچھنا پائی زینب اسلام مراحل چتائی کر مچھ پائی شسانی زہرا جناب زہران اسفر فرض عرض کرمت یا علی میں پیو اکسی دربار اسفر استاد روزن یا علی میں اس فضاب سوت یا علی میں اس چادر لگت یا علی میں اس حجاب اسمد مگر امشم عالم اسفر اجرکم اللہ وسزادار و زحمت کرو تمام جناب زہرا کربلا کی فیدش منا ثانی زہرا تربیت کرا یا علی محسوس اکسی دربارس مگر زینب شکوف کس دربارس مزستان یا علی امشو شامی کے نواتر بین کا جابو کس کسر امیس آسن آمو خاص بچان ام پتا سن سوال کران ام پس پورا چپے حجاب وجہ سے جواب ماں اس پوچھے میں زہرا سسپور ازادارو ثانی زہران کے تمام مراحل تر مگر عقلی فکر اسس اس کا اندیجہ اسس کفنس ماں جناب حسین سس فکر زینب اس فکر امام حسین وجہ نظر سر امام حسین اسپر دبا علماء یم سال شام کی زندان مز واپس آزر گئی دبا کوئی التماس کر بس یزید ایسا کا سو مدینہ واپس مگر آج اتنا سر امام حسین واپس خدا زیارت سید شہداء کربلا بوز تسلی آسن علماء منا برابر عالم صائفین تمام مراحل کرنتائی بے بوز بڑی باپ سندی شہر اسمز مدینہ واپس دبا یوتی مدینہ بوز امی پلس مرکر سوال مدینہ تا جدنا لا تقبلینا اے بڑی باپ سندی شہر اسمکال قبول کیا اس آئین امام حسین سوچ کیا حضرت عباس سوچ کیا دبا جناب زینب کو التماس کرا میانی بڑی باپ وہ آئی سائی واپس مگر حسین چپ کربلا اسمس دوارا دبا نمسان بے قراری مدینی دوزدار اس بچھان اگوئی تسلی دبا جناب زینب دبا چوز یا زینب ونیہ قرار امام حسین زندگی چھن یا یم دنیا نیرن نم چھن واپس زندگی چھن